Game 2 na ta sa atong bakbakan main event. Asa ka? Between Team Cebu City kontra Team Consolacion. Okay na itong bakbakan ni ha. Sponsor ni Boss Roy Albarico and Boss Junior Bandalan under Oliver Montijo Promotion. Game 2 na ta, game 2. 2-0 na. 2-0. 2-0 ha, itong score ha. In favor of Team Consolacion. Okay, back to the ball game. 2-0 ha, itong score kini para 3. Here comes Tudi. To serve para 3. Jason. Fire in the hole! Mama mia, binumba sila ni Santoy. Labra. 3-0 na, 3-0. Servisyo Todi. Para 4. Jobert. Out ball. 4-0 na, 4-0. Ito para 5. Servisyong Tudi, it's my day. Jobert. Jimboy. Tuara. Jobert. La. Tudi. Pari nakrak. Ay, grabe ha. Jason. Bam after bam thrown by Jason. Pride of Bulhon. La. Countering. Grabe ha. Idol Jobert Basidas. La. Pumasok pa. Ang defensive shot ni Tudi, mga kaibigan. Pumasok. Cinco na? 5-0. Servisyo Tudi. Jobert. To Jimboy. La. Tudi, gilabay sa gawas. Ball position sa Team Cebu City. Servisyo Jason the Pride of Bulhon. Para ono. May daog sa game 1 ha ang Team Cebu City. Kini game 2 na. Jason grabe ang bagrak double barrel attack. Courtesy of Jason and Jobert. Walang mahina na tira. Ang lupit ni Jobert. Idol Jobert. Binaril pa. Grabe ang hirap na tira. Kinuha pa ni Idol Jobert Barsinas. Nako. Grabe. No na. Kini para 2. Idol Jobert Barsinas. Tuara Sadam Forever. Tuara. Birakrak o boss ang Team Tuara out ball ang Team Consolacion. 2. Kini para 3. Servisyo agay Tudi. Para 3 sa Team Cebu City. Tudi. 2-shot combination ng tren. Santoy! Mama mia! La! Tuara! Jason! Agitjus! Patria Dorada! Rion del Sol de Quirida! Pirla del Mar de Oriente! Nuestro perdido idin! Grabe tira walis man! Kitang panty ni Santoy Labra! Ala, to ang sikasan ang bula ni Tudi, it's my day. Hilo mo, masyada lang mo. Pali na masyada. 4-5 atong skor ha, 4-5. Isang puntos ang kalamangan sa Team Consolacion. Pahabol ang Team Cebu City. Jason to serve para Iguales. Para Iguales 5. Tudi. Ala, dive si Sadam Forever. Side out. Bola sa Team Consolacion.
5-4 ha, 5-4 in favor of Team Consolation. Servisyo Jimboy. Alagi pa kamang si Idol Jobert. Size 4, change court. O ang lamian ng chicharon na ang marisilan to ni chicharon. Mapalit na ninyo sa karkat chicharon na delicacy store na sa Abugon, Sibunga o sa Sangat, San Fernando. Gusto mong disco, Arnoco ono disco mobile. Basta disco, Arnoco. O ang Infus Kids Hardware ha, isearch ninyo sa FB. Ang Infus Kids Hardware, the coolest clothing line in town. Search ninyo ang ilang mga designs o pwede mo order diha sa ilang FB page. City na. Servisyo Jimboy. Para 8. Para. Milutaw ang bola ni Jimboy. City 4 ha, City 4. Bola sa Team Cebu City. Here comes Mr. Explosive Jobert Barcinas. Kini para 5. Okay. Shantoy. Tibag ang depinsang Shantoy. Sa serbisyo ni Idol Jobert Barcinas. 5 City. Cinco City na, 5 City. Servisyo Mr. Explosive Jobert Barcinas. When 6 City. Isang puntos na lang ang lamang sa Team Consolation. Kini para Iguales, 6 City ha. Para Iguales, servisyo Mr. Explosive Jobert Barcinas. Tode, Jason overhead, answered by Jimboy. Iguales na. 7-0, 7-0. Iguales City. Kini para Labaw. Tode. Ay, overhead. Out ball. Servisyo Shantoy. Para 8. Buen. 8 City. Servisyo Shantoy para 9. Out ball na naman si Jason. 9 City na. 9 City. Kini para Jis. Agoy. Ano? Wala, 3 puntos na ang lamang sa Team Consolation. Servisyo Santoy. Mirali ang servisyo ni Santoy. Tode, naglumba na. Tode. Kapuliki si Tode, it's my day. Talk mood ni Sadam Forever. Gikan pas overhead si Idol Tode. Tagakan na tungod ni Sadam Forever. Tode, Sadam, itok mood. Bobo! Grabe out. Mula Tode. Ay! Susan Roses Amalia Puentes. Ang lakas. Unsi na Roy? Jis pa? G-City ha, G-City. Kene para 11. Servisyong Todi, it's my day. Tabi. Auto. City G's ha, City G's. Jason to serve para 8. Shantoy, Jobert. Net bag. Si Idol Jobert. Side out. City G's ha. Kini para 11 Servisyo Jimboy. Servisyo Jimboy. The Mr. Dreamboy. Todi mirakrak. Kuha pang Jimboy. Grabe. Hibilogin shot thrown by Jason Bulhon. Grabe. Tuagsik ang depinsang Todi.
tingin para Otso. Servisyo Mr. Explosive Jobert Marcinas. Jobert again. Answer ba siya? Ito, wala. May kamang na. Overhead na ba? Out ball. Santoy para unsi. Servisyo Santoy. Para Onsi na. Tudi lugapak pan. Siya. Grabe. Santoy. Nako. Hindi umabot sa ibabaw ng net ang tira ni Santoy. Todi na Naigon 8 Gis. Otso Gis kini para 9 servisyo na game breaker Sadam forever. Todi tagakan Sadam kuha pa. Jimboy to the rescue. La Jimboy firing. La Santoy help defense. La muntik na. Out ball. Noy Gis na mga igan. Isang puntos na lang ang kalamangan. Tinapyasan sa Team Cebu City. Ito para Iguales. Sadam to Jimboy. Jobert. La. Tuara. Tuara. Heavy rainfall coming from Team Cebu City. Depended by Team Consolation is countering. Ala! Counter to counter. Attack! Tagak si Santoy. Tagak sa sanga si Santoy. Susan Roses. Gilubag eh. Servisyo para Onsi, para Labaw. Jobert. Jobert again. Mamma mia! Bomb after bomb thrown by Mr. Explosive. Tony. Tora. Wada. Adjust Patriadura na. Kuha pa. Tony. Countering the shots. Good item. Hindi nagpapatalo sa atake ng Team Cebu City ang Team Consolacion. Bigay todo. Nagkabumbahan, nagkasubukan mga igan. Sus! Grabing. Iguales Gis ha? Iguales Gis. You can get nothing but the best. Battle of the best of the best. Servisyo Tony. Kuitis agay kuha. Santoy. Kala. Jimboy. Jobert. Todi. La. Agay! Why nakahikap? Woo! Explosive shot coming from Jason. Bulhon. Igking ang depensa sa Team Consolacion. Nabigla sa biglang atake ni Jason. Ano? Servisyo Jason. Ako! 11 Gis na para champion ng Team Cebu City. Para Tudax. Depensa Team Consolacion. Ito, masusubukan ang tibay ng Team Consolacion. Ala! Ano? Tuara! Grabe! Bomb after bomb! Thrown by Team Cebu City. Si Santoy Labra. Wala, panalo na. Champion na. Sa bakbakan nila sa Luwin Sud Sayote ang Team Cebu City. Congrats Jobert Sadam Jason.